गाइस कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम गेम खेलते हैं, देखते हैं आज कैसा रहता है दिन हमारा गेम में। काफ़ी टाइम बाद आए हैं गेम की लाइफ में। आप भी गाइस ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और गेम की हैबिट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 5-10 मिनट्स खेलो, बहुत मज़ा आता है गेम खेलने में। स्टार्ट कॉल ऑफ। गाइस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत टाइम बाद गेम वीडियोस बना रहा हूँ, इतना टाइम। हमला करने के लिए हमारे साथ Tango down. Sniper. Changing mag. Cover me. Get down, sniper. Reloading. मारे Contact with enemy. Target down. तो मेरा भाई का वो क्या Tango down. Changing mag. Cover me. मेरे किसी है Sniper. शांति शांति की पटना Reloading. We've taken the lead. UAV online. Enemy down. मर गया Target down. UAV recon standing by. Repeat. UAV recon standing by. मार दिया Contact. गाइस चलो हम जा रहे हैं, हम इनको ठोक के आएंगे, बहुत हो गया इन लोगों का। मैं मारो Sniper eliminated. बड़ा है हमें आ रहा है। मैं मार दिया, फिर मार दिया यार। That's not good. We've taken the lead. अब तो दमादम मारेंगे हमें, दमादम। Changing mag. Get down, sniper. Sniper down. Enemy UAV spotted. Tango down. Changing mag. Cover me. Targets in sight.
और भाई को मारेंगे तो मार दिया। दर्द है। आ जाओ फिर आ जाओ भाई, ठोको 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 भाई, तेरे साथ चल लिया हूँ मैं, टेंशन ना ले। टीम ब्रो। हे ब्रो, हे ब्रूसली। ओ मेरे पीछे कोई है। कहाँ है आतंकवादी? जिहाद। Objective almost. कहाँ से रहेगा? मारो मारो बोरा। Reloading. We're almost there. Keep it up. ठीक है। भाई भाई ए भाई, ओ भाई मार दिया रे, मार दिया। चलो चलो, जीत गए भाई लोगों, हम जीत गए। ये थैंक यू भाई। कल मिलते हैं अगले पार्ट में, देखते रहना। भाई।